बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आज फवाद चौधरी साहब की, जो कि वफाकी वजीर इत्तलात हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी। एक अहम मुलाकात जो कि गुज़िश्ता रात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दरमियान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। उस मुलाकात के हवाले से गुज़िश्ता रात सलीम साफ़ी साहब ने ऑलरेडी एक बात कही थी कि इस तरह की मुलाकात स्केड्यूल्ड है। बाद में वो हुई, तकरीबन 90 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। दिलचस्प बात यह है कि फौज में तैनातियां या हाई लेवल की अपॉइंटमेंट्स कोई अचंभे की बात नहीं है। फौज एक बहुत ही ताकतवर और मुनज़्ज़म इदारा है और इस तरह की हाई लेवल या हाई स्केल के ऊपर जो अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं वो मामूल का हिस्सा समझा जाती हैं। लेकिन 6 अक्टूबर के उस प्रेस रिलीज के बाद, जो कि ISPR की जानिब से जारी किया गया, जिसमें मौजूदा जो DG ISI हैं जनरल फैज हमीद साहब, उनको उनकी नई अपॉइंटमेंट के हवाले से बताया गया कि उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है और जनरल नदीम अंजम साहब को नया DG ISI तैनात किया गया है। ये जो प्रेस रिलीज है आपके सामने है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 6 दिन गुजरने के बाद अब तक वो नोटिफिकेशन जो कि वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी होना था, जो कि एक तरीका कार है, क्योंकि जो इख्तियार है कानूनी तौर पर और जो प्रैक्टिस रही है, अगर ये कहा जाए, वो यही रही है कि DG ISI की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं और उन्हीं की तरफ से बाकायदा तौर पर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फिर नोटिफिकेशन जारी करती है। 6 दिन गुजरने के बाद भी ये मामला हल नहीं हो सका। अब ये मामला खराब कहां से हुआ, हुकूमत के पार्ट पे किसने इस सिचुएशन को मिस हैंडल किया है। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, ना ही पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत की तरफ से, और ना ही कोई इशू है। प्राइम मिनिस्टर ने भी काबीना के अंदर जब अपने वज़रा को एतमाद में लिया तो उन्होंने यही कहा कि इस मामले को गलत रंग ना दिया जाए, तमाम मामलात या अगर कोई इशू है तो उसे खुशउस्लूबी से हल कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि ये इशू है क्यों और बना क्यों है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ही खासा क्यों है कि वो ऐसे सेंसिटिव मामलात को बंगल करते हैं या उसको मिस हैंडल कर देते हैं। एक बदकिस्मत प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद है इसी हुकूमत का, उस हवाले से भी एक बैगेज है जो ये हुकूमत कैरी कर रही है। क्या वजह है? और इसके अंदर कुछ बुनियादी सवालात हैं कि अगर हर तरफ से हर साइड बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही है और कुछ गलत नहीं हुआ तो फिर ये मामला तो बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। क्यों हल नहीं हुआ? इस पे बात करने के लिए अपने मौजूद मेहमानों का मैं आपके सामने तारुफ करवाया। बुखारी साहबा MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं लॉ की, बहुत शुक्रिया आपका मलिका बुखारी साहबा। मियां जावेद लतीफ साहब MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के मुमताज सहाफ़ी हैं जनाब सलीम साफ़ी साहब। और सलीम साफ़ी साहब मेरे ख्याल में उन चंद शख्सियात में से सहाफत के अंदर हैं जिनको इस हवाले से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉलेज भी है और जो डेवलपमेंट हो रही थी उस हवाले से उन्होंने जियो न्यूज़ के नाजरीन को भी बताया। साफ़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे जनरल रिटायर्ड इजाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको इस प्रोग्राम में हमने इसलिए दावत दी, रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो फौज को समझते हैं, इस इदारे को समझते हैं, जिस तरह से इदारा काम करता है और अपॉइंटमेंट्स होती हैं उस सारे प्रोसीजर को समझते हैं। जनरल साहब से हम जरा रहनुमाई लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मलिका बुखारी साहब, ये सिचुएशन शायद इतनी ज्यादा, अगर मैं ये कहूँ, अलाउ मी टू से, मिस हैंडल शायद मे बी अ स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर यू और योर गवर्नमेंट, बट द प्रॉब्लम इज कि कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं, येट इट बिकम्स एन इशू। थैंक यू मुनीब। देखिए मुनीब, पहली बात तो ये है कि जो वज़ीर इंफॉर्मेशन के फवाद चौधरी साहब जो उन्होंने बात की, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, उसकी तायीद करूंगी कि इतना बड़ा कोई आईनी इशू नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म और फ़ौज के सिपह सालार का एक करीब रिश्ता है, एक बाहमी एहतराम का रिश्ता है। खुशगवार तरीके से कल की मुलाकात जो है उसका इख्तिताम हुआ और जो भी अपॉइंटमेंट है, जो बहुत एक आला सतह की अपॉइंटमेंट है, जो अपॉइंटमेंट है, जो शख्स उस ओहदे पे फायज होगा, उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी और जो बैरूनी इंटेलिजेंस के इशूज हैं उनको देखना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, एक अहम शख्स ने इसके पर फायज होना है। वो आइन और कानून के मुताबिक जो भी तकाजे हैं वो पूरे होंगे, अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक आपने जो सवाल पूछा वो बहुत अहम है कि बहरान पैदा हुआ ही क्यों। हमारे मुताबिक तो बहरान था ही नहीं। देखिए बात यह है कि कुछ लोग चाहते थे, जो शायद कुर्बत चाहते हैं, जिनके पास वो देखते हैं कि शायद इलेक्शन बहुत दूर है और किसी आईनी बहरान से
اب مجھے تھوڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرنے کی عادت ہے. وہ چاہتے تھے کہ کسی آئینی بحران سے شاید ان کا فائدہ ہو جائے. اب ان سے گزارش ہے آپ کے پروگرام کی توسط سے کہ اپنی سیریز کو اپنے بیگز کے اندر واپس ڈال لیں. حکومت وقت اپنا آئینی مدت پوری کرے گی. ہم عسکری ادارے کا بہت احترام کرتے ہیں, پاکستان کی فوج کی سپہ سالار کا بہت احترام کرتے ہیں. کوئی بھی شخص اس عہدے پہ فائز ہو, ایک منظم ادارہ ہے, اس کی ذمہ داریاں ہیں, ایک آئینی ادارہ ہے, احترام کا رشتہ ہے, عزت کا رشتہ ہے, اور انشاءاللہ وہ رشتہ قائم رہے گا. اور بحران کوئی نہیں ہے اور اختتام تک پہنچ جائے گی. الفاظ کا چناؤ کیا آپ نے, وہ خیر میاں صاحب سے تو میں پوچھنے لگوں کہ آپ نے کہا جس شخصیت نے فائز ہونا ہے, میں بحثیت ایک کامن پاکستانی کے میرا تو ریفرنس ہے اس آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں جس میں میرے نزدیک تو وہ شخصیت فائز ہو چکے ہیں. انہوں نے چارج ازیوم کرنا ہے جنرل الدین انجم صاحب نے ایس ڈی جی آئی ایس آئی, کیونکہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جب پریس ریلیز آ گئی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایک پورا پروسیجر تو فالو کیا گیا ہے. لیکن میاں جاوید لطیف صاحب آپ نے اپنے سی وی بیگ میں ڈال لی ہیں واپس, کیونکہ آپ کے پلے کچھ نہیں آ رہا. پھر منیف فاروق صاحب, ہم درست کہتے ہیں کہ اس کو لگایا گیا پرائم منسٹر کو, اس کا مطلب ہے یہ سی وی لے کر آئے تھے اور اس کو قبول کر لیا گیا, اس کو دیکھ بھال کے ان کو نوکری دے دی گئی. ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ ہمیں کہتے ہو تو پھر اپنے بارے میں بھی تو خیال کرو نا. اور یہ ہی جنگ ہے ہماری 4 سال سے اور 70 سالوں سے, مختلف اوقات میں لوگ یہی باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی ڈومین میں رہیں, آپ آئینی قانونی حدود میں رہیں اور ہر ایک کو اپنے ادارے میں کام کرنے کا موقع دیا جائے. مگر ہوتا کیا ہے یہاں, آپ یہ دیکھیں کہ ایک حکومت کا کام ہوتا ہے مینجمنٹ, ٹھیک ہے, ایشوز کو ریزالو کرنا. یہ مس مینج کر رہے ہیں, مس مینج نہیں کر رہے, پھر مس ہینڈل بھی نہیں کر رہے. پھر کیا کریں؟ یہ نالائق ہی نہیں, نااہل ہی نہیں, نہ تجربہ کار ہی نہیں, یہ اوور سمارٹ ہیں. اچھا, یہ بائی ڈیزائن کرتے ہیں. اور یہ 2014 سے آپ دیکھ لیں, آپ چین کے پریزیڈنٹ کی یہاں آمد سے لے کر آج تک سی پیک کا جو انہوں نے اس کے بعد بھی اشر کر دیا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ نالائکی سے کرتے ہیں, مس ہینڈل کرنے سے. مجھے یہ بتائے کوئی منیف فاروق صاحب, جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ایشو تھا, اس سے پہلے بھی لوگ ایکسٹینشن لیتے رہے ہیں, اس وقت پرائم منسٹر دیتے رہے ہیں, تو ان کے ہوتے ہوئے کیوں یہ وہ مسئلہ؟ تو میں نے کہا نا کہ ایک بیگیج ہے, وہ نہیں کہ حکومت میں ہوا اور وہ اتنا بڑا ایشو بن گیا. اسی طرح میں آج یہ کہوں گا, ابھی آپ نے ایک سوال اٹھایا, آپ نے کہا کہ آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آ گیا, پریس ریلیز آ گئی. سر وہی میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کی خدمت میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ پشاور فلاں لگ گئے, ڈی جی جو ہیں آئی ایس آئی فلاں لگ گئے. ہاں جی, یہ سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں, یہ الیکٹرانک میڈیا کو چھوڑ دیں, یہ صحافت کو چھوڑ دیں, یہ اپوزیشن کی خواہش کو چھوڑ دیں. پاکستانی بھی تو ہمارے لیے انفارمیشن ہے. آپ ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج فواد چودھری کہہ رہے تھے کس اتھارٹی سے, یا ہماری اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا جانا چاہیے, یا ہم نے پروسیجرل جو غلطیاں تھیں ان کو ڈریس کر